मोर समस्त को राव प्रीति जयगुरु। आज मु आपण मान पाखरे पुनराय उपस्थित होइछि एवं मोर उद्देश्य है जे आम लाइफ रो रोल एवं गोल सेट करवा आ परम पिता दयारु आमे माने समस्ते भाग्यवान जे आमे समस्ते ए धरा पृष्ठ रे प्रभुंकर प्रसादी होगी जन्म नहींचे आमे समस्ते सबू मनीष जे भी कहीं होना कहीं ता भितर बहुत संभावना अच्छी आउ ये संभावनार रहस्य को भेद करवा से परम पिता हाथर खेल आउ परम पिता ही समस्त मालिक आम माने समस्ते संतान आउ पिता सब चाहती जे संतान सब खुशी रहू आनंद रहू एवं ता जीवनटा चकमक हो उठू। कहीं भी पिता केवे चाहिए के तार संतान केवे दुखर पड़ू जंत्रणार पड़ू एवं असुविधार पड़ू से आमे सम्मान सब आमे चेष्टा करवा जे तांकु मुंडरे नहीं चलवा एवं मु एठार कही रखे जे आमे जो जन्म तारीख नहीं जन्मीछे यही जन्म तारीख आम पई बहुत भैल्युएबल कारण यही जन्म तारीख ही आमर रोल गोल को सेट कर दिए एवं यही जन्म तारीख भीतर दे आमर जो पंचतत्व अच्छी आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु यही पंचतत्वर शरीर यही पंचतत्व नहीं करी आम मानकर रोल गोल सबुजाक सेट हुए एवं आम शास्त्र को सम्मत करिछि जे जहाँ अच्छी ये विश्व ब्रह्मांडे ता अच्छी ये देह भांडे से आमे जानिबा जे आमर जीवन रे दुख असुविधा जंत्रणा कहीं आसूची आम पाखरे भल हेल्थ कहीं नहीं भल पैसा कहीं नहीं आजिकल भल रिलेशनशिप कहीं नहीं आमर तीनटा ऊपर फोकस है कौन ना हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप यही तीनटा छड़ा आउ गोटे जिनस अच्छी जोटा कि स्पिरिचुआलिटी आउ स्पिरिचुआलिटी आसो केतेबेले ना जितेबेले आम भितर प्रबल मात्रा रे भोग आसीजिवो सेतेबेले त्याग आड़ी की मन ऑटोमेटिक चलीजिवो। यही गोटे छोटिया कथा कहबी जे आमको जदि बहुत खाइबा मिली थाए आ बहुत पेट भरी कि आमर थाए सेतेबेले आमको जेते सुस्वादु व्यंजन देले भी आमको आउ भल लगे ना कारण आम पेट फुल होकर अच्छी सेमती आम जीवन रे जेतेबेले आमर हेल्थटा भल रहिबो आमर पैसा भल रहिबो एवं आम रिलेशनशिप भल रहिबो समस्त सहित ताहले आमर जीवनटा परिपूर्ण हो परिपूर्ण जीवन पर आमर आसीजिवो आध्यात्मिक जीवन आसीजिवो किंतु मो मतरे प्रथम आध्यात्मिक जीवन आसीबो तापर ए सब जीवन आसीबो एटा मो मत किंतु आउ गोटे मत अच्छी कौन ना पेट फुल हो गला पर आउ खाइबा को इच्छा हो नहीं कारण पेटर तो फुल अच्छी आ पेटर जो जगह नहीं से खाइब कौन ताऊ खाइबा देखले ही भल लगे सेमती आम मैंने कहूँ जे आम त्याग करवा परम पिता कहते जे त्याग कौन कर तुम्हें भोग करिया को जन्म नहींच ए मनुष्य शरीर आम पाइचु कौन दुख पाइबापी आम पाइनु किंतु आम दुख पाऊ कहीं ना आम भितर से अवेयरनेस नाई आम आम जानू जे आम रोल कौन गोल कौन आम कौटिक आसु कौटिक जावा आम कहीं आमर मुंडा आज एत गरम हो जाऊँगी आमर रिलेशनशिप एत खराब हो जाऊँगी आम हाथ में आज पैसा नाई आम आज दुख जंत्रण छटपट हो उठुचे आमर पढ़ापढ़ी सहित भल पड़ूनी स्वामी स्त्री सहित भल पड़ूनी भाई भाई सहित भल पड़ूनी आमर जागतिक भाव में देखा गले रिलेशनशिप भी गोटे भल बहुत बड़ जिनस मैटर करे आम मनीषर मानसिक शांति पाई एवं पैसा आजिकल पैसा ना किसी हम ना बिना पैसा आपड़ जुआड़े जी सियाड़े फांका ही आसवे कारण पैसा ना तापर रहा हेल्थ जदि हेल्थटा न रहा ताले डाक्तर लिखिदेव तुम यहीटा खाइब नहीं सेटा खाइब नहीं सेटा खाइब नहीं सबू थाई भी तुम उपभोग कर से मोर ये वीडियो तैयारी कर उद्देश्य है जे आम मानकर हेल्थ वेल्थ एवं रिलेशनशिप यहीटा केमती आगे सजाड़ी हो जाऊ आ ये जन्म तारीखटा मोस्ट इम्पोर्टाट कहीं ना आमर जो 5टा तत्व अच्छी ये 5टा तत्व नहीं आम शरीर गढ़ा आ ये 5टा तत्व आम शरीर भितर अच्छी किंतु गोटे गोटे तत्व आम भितर न थाए जोटा न थाए तार अभावटा आमको सारा जीवन लगी रहे आ जोटा थाए आम जान न था आमर से
ସମ୍ଭାବନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହିଁ ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଜିପିଏସ୍ ଅଛି। ଲାଇଫ୍ର ଜିପିଏସ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଲାଇଫ୍ର ଜିପିଏସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଏଇସବୁ ଗୁଣ ନେଇଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ନେଇଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଇଏ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଶରୀର, ଆମର ଆତ୍ମା ହେଲା ଅଜର ଏବଂ ଅମର, ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ଆମର ଏ ଉପର ଖୋଳପାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା କେମିତି ଭଲରେ ଆସିବ, ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ରହିବ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଏଇ 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପରମ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସର୍ବତ୍ର ଖେଳେଇ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଜିକ୍ କହୁଛି ଅବିକା, ଆଉ ଏଇ ଲଜିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। 1 ଠାରୁ 9 ଭିତରେ ହେଲା 9ଟା ସଂଖ୍ୟା। 0 ବସେଇଲେ ସବୁର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼େ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 5ଟା ହେଲା ମଝିରେ, ତାପରେ 6, 7, 8, 9। ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା ନିକିତର ମାଣି କଣ୍ଟା, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ବାଲାନ୍ସ ନମ୍ବର। 5ଟା ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବତେଇ ଦେବି ଯେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ଆସିବ, ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ, ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି କଥା କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆର୍ଥରିକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେବେ। ଏଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସଠିକ୍ଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ହାତକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାନ୍ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।